ডালকানের 7টা বাগান আমরা অধিগ্রহণ করব কেন্দ্রের সরকার ক্ষমতায় আসলে। আপনারা বলুন 7 বছর ক্ষমতায় 7টা বাগানের মধ্যে কটা বাগান অধিগ্রহণ করেছেন? অন্যদিকে দেখুন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি বলেছিল, যে আপনারা আমাদের উপর ভরসা রাখুন, চা শ্রমিকদের পাশে আমরা দাঁড়াবো, আমাদের সরকার বাগানগুলো অধিগ্রহণ করে বাগানগুলো খুলবে। 7টার মধ্যে 5টা বাগান খুলেছে কে? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আবার কে? একটা বাগান যদি আমি বলি, গড়গন্ড, হাসনাপাড়া, তুলসীপাড়া, ধুমচিপাড়া, বীরপাড়া, এই চা বাগানগুলো কে খুলেছে? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় খুলেছে। প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল নরেন্দ্র মোদী ভারতের প্রধানমন্ত্রী, আর পূরণ করলো বাংলার মেয়ে, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একজন কথা দিয়েছিল আর একজন কাজ করে দেখালো। আপনি কাকে ভোট দেবেন? ফাঁকা কথায় না কাজে? এসে সিদ্ধান্ত আজকে আপনাকে নিয়ে বাড়ি ফিরতে হবে। এই চা সুন্দরী প্রকল্প 2,65,000 চা শ্রমিককে আজকে 500 স্কোয়ার ফিট, 400 স্কোয়ার ফিটের বাড়ি তুলে দেওয়া হচ্ছে তাদের হাতে হাতে। আপনি দেখুন 176 টাকা ছিল ন্যূনতম পারিশ্রমিক, সেটা বাড়িয়ে করেছে 202 টাকা। 2011 সালে যখন নেত্রী ক্ষমতা এসেছিল, চা শ্রমিকদের পারিশ্রমিক কত ছিল জানেন? 67 টাকা। 67 টাকা। আজকে 10 বছরে সেটা বেড়ে হয়েছে 202 টাকা, 4 গুণ বেড়েছে। তাহলে আগামী 10 বছরেও 4 গুণ বাড়বে। আজকে 200 টাকা, আগামী 10 বছরে 800 টাকা হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যা বলে করে দেখায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভাওতা দেয় না। বিজেপি বলছে আমরা চা শ্রমিকদের দৈনিক পারিশ্রমিক বাড়াবো। তাহলে এতদিন আসামে কি নাকে নস্যি দিয়ে ঘুমাচ্ছিলেন? কেন বাড়াননি? ত্রিপুরায় কি করছিলেন? অরুণাচলে কি করছিলেন? বলছে সোনার বাংলা করব। আরে আপনারা তো 2 দশক ধরে মধ্যপ্রদেশে ক্ষমতায়, গুজরাটে ক্ষমতায়। আগে হিসাব দিন, জবাব দিন। কেন সোনার উত্তরপ্রদেশ হয়নি, মধ্যপ্রদেশ হয়নি, গুজরাট হয়নি, হরিয়ানা হয়নি, আসাম হয়নি, ত্রিপুরা হয়নি, অরুণাচল হয়নি, দিল্লি হয়নি, ভারত হয়নি? এখন কি বলছে? হাম সোনার বাংলা বানায়েগা। একদিকে বহিরাগত নেতা, বিজেপির জল্লাদ, মানুষকে বিভ্রান্ত করে বলছে আমি এই করব তাই করব, আমাকে সুযোগ দিন। আর একদিকে বাংলার মেয়ে বলছে 10 বছরের কাজের হিসাব নিন আর জোটবদ্ধ হয়ে জোড়া খুলে ভোট দিন। আপনি কাকে বাঁচবেন সিদ্ধান্ত আপনার। আপনারা তো 5 বছর মাদারিঘাটে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিনিধিকে জেতালেন। কি পেলেন? কিছু পেলেন? কিচ্ছু পাননি। 2014 সালের আগে সব জায়গায় সভা সমিতি করে বলেছিল 15 লাখ টাকা দেবো। কেউ 15 লাখ পেয়েছেন? মায়েরা, ভাইরা কেউ পেয়েছেন? বলেছিল 2 কোটি বেকারকে বছরে চাকরি দেবো। ভারতবর্ষে বেকারত্ব 50% বেড়েছে নরেন্দ্র মোদীর আমলে। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে 40% বাংলায় বেকারত্ব কমেছে। আমি ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে বলে যাচ্ছি। আমি যদি মিথ্যে কথা বলি, আমার বিরুদ্ধে মামলা করা হোক, আমাকে জেলে ঢুকিয়ে দেখা কে সত্যি কথা বলছে, কে মিথ্যে কথা বলছে। আমি দায়িত্ব নিয়ে বলে যাচ্ছি। আমি তথ্য পরিসংখ্যানকে সামনে রেখে লড়াই করছি। আপনারা বলুন, বলেছিল যে আমরা জিএসটি করে ভারতবর্ষের অর্থনীতিকে হৃষ্টপুষ্ট, বলিষ্ঠ, শক্তিশালী করব। দেশের অর্থনীতি আজকে রসাতলে। বলেছিল 2 মাস ধরে 130 কোটি মানুষকে লাইনে দাঁড় করিয়ে নোটবন্দি করে বলেছিল কালো টাকা ধ্বংস করবো। কালো টাকা ধ্বংস হয়েছে। গরিবরা আরো গরিব হয়েছে, বড়লোকরা আরো বড়লোক হয়েছে। আজকে দেশটা আম্বানি আদানিদের হাতে তুলে দিয়েছে, পুঁজিবাদদের সরকারে পরিণত হয়েছে। আপনারা দেখুন। আর মমতা ব্যানার্জি বলেছিল আমি বিনা পয়সায় খাদ্য দেবো, দিয়েছে। বিনা পয়সায় রেশন দেবো, দিয়েছে। বিনা পয়সায় স্বাস্থ্য দেবো, দিয়েছে। বিনা পয়সায় শিক্ষা দেবো, দিয়েছে। এই চায়ের বাগান অধিগ্রহণ করা, চা সুন্দরী প্রকল্প, দৈনন্দিন পারিশ্রমিক কে বাড়িয়েছে? মমতা ব্যানার্জি সরকার বাড়িয়েছে। 1 জানুয়ারি 2021 থেকে কথা দিয়েছিল 202 টাকা মিনিমাম ডেলি ওয়েজ করে দিয়েছে। আগামী দিনও বাড়বে। মমতা ব্যানার্জি যা কথা দেয়, কথা রাখে। আমাদের প্রতিশ্রুতি আমরা বাস্তবায়িত করে দেখাই, তার প্রতিফলন বাস্তবে ঘটে। আর বিজেপির প্রতিশ্রুতি খালি কানে শোনা যায়, চোখে দেখা যায়। অডিও ক্যাসেটের মতো, যখন চালাবেন খালি কানে শুনতে পাবেন গান। আর আমাদের হচ্ছে হাই কোয়ালিটি ডিভিডি, কানে শুনতেও পাবেন, চোখে দেখতেও পাবেন। যা বলবে মমতা ব্যানার্জি করে দেখাবে। দুজনের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য। আপনি বলুন, বিজেপি আজকে এত রাজ্যে ক্ষমতায়, একটা রাজ্য বলুন তো যেখানে বিনা পয়সায় রেশন, বিনা পয়সায় স্বাস্থ্য, বিনা পয়সায় শিক্ষা বিজেপি দিয়েছে? ভারতবর্ষের একমাত্র মহিলা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, যাকে আজকে বাংলা থেকে সরানোর জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডেইলি প্যাসেঞ্জারই করছে বাংলায়। 2 বছর এদেরকে চোখে দেখা যায়নি। আপনি দেখুন 19-এ এসছিল, তার আগে 14-এ এসছিল, 16-এ এসছিল,
এখন আবার আসছে সভা সমিতি করতে, আবার কবে আসবে? 2024-এ। আর আপনারা যদি তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দেন, আমরা তাও আপনাদের জন্য কাজ করব, যদি না দেন তাও আপনাদের জন্য করব। মাদারিহাটে আপনারা ভোট দেননি, কিন্তু মাদারিহাটের উন্নয়ন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাধাপ্রাপ্ত হতে দেয়নি। কিন্তু আপনাদের অনুরোধ করে যাব, আপনারা নিজেদের কথা ভাবুন। আগামী দিন 5 বছরে যে কাজটা হয়েছে সেটা যদি 1 বছরে করতে চান, রাজেশকে জেতাতেই হবে। আগামী দিন জেতাতেই হবে নিজেদের স্বার্থের জন্য। আগামী দিন আপনার বাড়ির পাশে রাস্তা, জল, বিদ্যুতের ব্যবস্থা, টি গার্ডেনের উন্নয়ন, এগুলো যদি করতে চান, আজকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জেতাতে হবে। আপনি দেখুন তপশিলি পাতা, তপশিলি বন্ধু, 60-এর বেশি বয়স যারা, তাদের জন্য 1000 টাকা ভাতা শুরু করেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজকে কি করেনি? জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু অবধি কোনো না কোনো ভাবে, কোনো না কোনো প্রকল্পের মাধ্যমে আমাদেরকে সমৃদ্ধ করেছে এই বাংলার সরকার। কোথাও কন্যাশ্রী, কোথাও যুবশ্রী, কোথাও গতিধারা, কোথাও স্বাস্থ্যসাথী, কোথাও সবুজ সাথী, জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি। আমি আপনাদের অনুরোধ করব, বিজেপির জুমলায় পা দেবেন না। এরা খালি বলে বড় বড় কথা, কিচ্ছু করে না। মানুষে মানুষে বিভাজন করে, বলে আম উন্নয়ন করেগা। বিজেপির উন্নয়ন শুনবেন? বিজেপির উন্নয়নের মডেল এই যে যোগী আদিত্যনাথ এসে ভাষণ দিচ্ছে, আর ভারতবর্ষের সব থেকে বেশি নারী নির্যাতন হয় উত্তরপ্রদেশে। ভারতবর্ষের যত গণধর্ষণ হয়, যত নারী নির্যাতন হয়, 18% শুধুমাত্র একটা রাজ্য থেকে হয়, রাজ্যটার নাম উত্তরপ্রদেশ। আর দায়িত্বে রয়েছে কে? যোগী আদিত্যনাথ, নরেন্দ্র মোদীর সরকারের। আর এরা আমাদের এসে জ্ঞান দিচ্ছে। আপনারা বলুন তো, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের নেতৃত্বে 10 বছরে একটা নারীর উপর কেউ হাত দিয়েছে? আপনারা মাথা উঁচু করে বাঁচেন না? আজকে ভারতবর্ষের একটা মুখ্যমন্ত্রী মহিলা, তাকে উৎখাত করার জন্য ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, একাধিক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এসে ডেলি প্যাসেঞ্জারি করছে। কেন আপনারা 2 বছর লকডাউনে পাশে দাঁড়াননি? কেন মানুষের মুখে হাত তুলে দেননি? কেন মানুষের পাশে দাঁড়াননি? আজকে আমফানের সময় 1000 কোটি টাকা যদি পাঠায়, বলছে मोदी जी ने भेजा है। आप सुन लीजिए, मैं सबको बोलता हूं, हर साल 75,000 करोड़ रुपया इस मिट्टी से काट के लेके जा रहा है दिल्ली का सरकार। कितना रुपया? 75,000 करोड़। 7 साल ये सत्ता में है, 7 साल में कितना हुआ? 5,25,000 करोड़ ये दिल्ली का सरकार बंगाल से काट के लेके गया। ये आपका रुपया है, ये मेरा रुपया है। और जब 1000 करोड़ भेजता है अम्फान के लिए, तो बीजेपी का नेता जाके बोलता है ये मोदी जी ने भेजा है। अरे ये रुपया हमारा है, आपका है, ये बीजेपी का नेता का बाप का नहीं है, ये मोदी जी ने भेजा है। ये आपका रुपया है, आपका हक का रुपया है। 5,25,000 करोड़ रुपया बंगाल से उठा के लेके जा रहे हैं। आज सोचिए, इतना कुछ करने के बाद भी दीदी ने मुफ्त में राशन दिया, मुफ्त में शिक्षा दिया, मुफ्त में स्वास्थ्य दिया, स्वास्थ्य साथी कार्ड बनाया, स्वास्थ्य साथी कार्ड बानिয়েছে ममता बंदोपाध्याय। ये क्या बोल रहा है? बोल रहा है हम लोग सत्ते में आएंगे बंगाल में तो स्वास्थ्य साथी हटा देंगे, आयुष्मान भारत लाएंगे। आप सुन लीजिए, मैं कैमरा के सामने बोल रहा हूं। आपका घर में अगर छत अच्छा होगा ना, पाका छत थकले अपनी आयुष्मान भारत पावें ना। आपका घर में अगर परिवार का किसी भी सदस्य के हाथ में मोबाइल स्मार्टफोन रहेगा, आपका आयुष्मान भारत नहीं मिलेगा। अगर घर में टीवी होगा, आयुष्मान भारत नहीं मिलेगा। अगर घर में रेडियो होगा, फ्रिज होगा, मोटरसाइकिल होगा, स्कूटर होगा, आयुष्मान भारत नहीं मिलेगा। और ये आयुष्मान भारत कितना लोगों को देना चाह रहा था आपको पता है? मालूम है? 10 करोड़ लोग रहते हैं बंगाल में। 10 करोड़ में 10% लोगों को ये आयुष्मान भारत देना चाह रहा था। मतलब बंगाल में 1 करोड़ लोग को परिसेवा मिलेगा और 9 करोड़ लोग को नहीं मिलेगा। दीदी ने बोला मैं ये नहीं कर सकता, मुझे जो चुन के, मुझे जो वोट दे के मुख्यमंत्री बनाया, मैं उसका भी मुख्यमंत्री हूं, और जो मेरा विपक्ष में वोट दिया, मैं उसका भी मुख्यमंत्री हूं। मैं अगर परिसेवा दूंगा तो बंगाल का हर घर में, हर कोने में, हर घर में, हर इलाका में ये परिसेवा पहुंचना चाहिए। मैं स्वास्थ्य साथी करूंगा, चाहे दार्जिलिंग हो, चाहे अलीपुरदुआर हो, चाहे कुचबिहार हो, चाहे मेदिनीपुर हो, चाहे बांकुड़ा हो, चाहे जलपाईगुड़ी हो, चाहे दिनाजपुर हो, हर जगह स्वास्थ्य साथी मिलेगा। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু করলো স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্প। 8 থেকে 80 ছোট বড় বয়োজ্যেষ্ঠ নবীন প্রবীণ এসসি এসটি ওবিসি খেটে খাওয়া মানুষ, শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, যুব, মহিলা, ডায়ে বায়ে, প্রবীণ নবীন, 8 থেকে 80 যাকে দেখছে সকলে স্বাস্থ্য সাথীর আওতায়।
আপনি কি নেবেন? স্বাস্থ্যসাথী নেবেন না আয়ুষ্মান ভারত নেবেন? আপনার বাড়িতে কিছু থাকলেও আপনি স্বাস্থ্যসাথী পাবেন, আর না থাকলেও স্বাস্থ্যসাথী পাবেন। স্বাস্থ্যসাথী পরিষেবা প্রিন্ট করতে গিয়ে যে কার্ডটা বানাতে হয় না, স্মার্ট কার্ড, তার খরচাটাও মমতা ব্যানার্জি সরকার দিচ্ছে, আপনাকে গ্রহণ করতে হচ্ছে। এই নজিরবিহীন। और स्वास्थ्य साथी कार्ड घर का जो महिला है ना, गार्जियन, उसका नाम पे बनाया। कोई और औरत का नाम पे बनाता, कोई युवा का नाम पे बनाता, कोई स्टूडेंट का नाम पे बनाता, कोई छोटा जो सदस्य है उसका नाम पे बनाता। घर का जो गार्जियन है, महिला जो घर चलाता है, गृह करती আমরা যাকে বাংলায় বলি, তার নামে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড করেছে। क्यों बनाया? কেন বানিয়েছে? মহিলাদের নামে। মহিলারা বিয়ের পর যখন বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুর বাড়ি যায়, जब शादी करके आप ससुराल जाते हो तो आपका घर में आपका माता और पिता कैसा है पूछने के लिए कोई रहता नहीं है। 2 वक्त ठीक से खाना मिला, चावल खाया कि रोटी खाया, तबीयत कैसा है पूछने के लिए कोई रहता नहीं है। इसलिए ममता जी ने ये कार्ड आपका नाम पे बनाया। आपका नाम पे कार्ड है तो आपके घर के आपके माता पिता भी स्वास्थ्य साथी के अंदर रहेगा और आपके ससुराल वाले भी स्वास्थ्य साथी के अंदर रहेगा। আপনার বাপের বাড়ির লোকও স্বাস্থ্যসাথী রায় হতে হয়, আপনার শ্বশুর বাড়ির লোকও স্বাস্থ্যসাথী রায় হতে হয়। আপনি বলুন আপনি কি নেবেন? স্বাস্থ্যসাথী নেবেন না আয়ুষ্মান ভারত নেবেন? বলছে মহিলাদের জন্য আমরা 33% সংরক্ষণ করবো ক্ষমতায় এলে। এরা জানে না পঞ্চায়েত স্তর অব্দি মমতা ব্যানার্জি 50% সংরক্ষণ করে দিয়েছে। এই কাদেরকে বোকা বানাচ্ছে? बीजेपी अपने आप को बोलता है कि हम देश का, दुनिया का सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी है। अच्छी बात है, हम छोटा पार्टी है, हम गरीबों का पार्टी है, आप सबसे बड़ा पार्टी है। तो अगर लड़ाई होना चाहिए तो विकास का नाम पे मुद्दा लेके लड़ाई होना चाहिए ना। आप अपना रिपोर्ट कार्ड लेके आइए, हम अपना रिपोर्ट कार्ड लेके आते हैं। आप 7 साल में क्या काम किया, हम 10 साल में क्या काम किया। आप जगह तय कर लीजिए, आप तय कर लीजिए आप कहां खड़े होंगे, आप तय कर लीजिए आप किस मंच से बोलेंगे, आप तय कर लीजिए आप किसको भेजेंगे। एक तरफ बीजेपी का नेता होगा, एक तरफ मैं होऊंगा। एक तरफ मैं अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाऊंगा और एक तरफ बीजेपी का नेता अपना रिपोर्ट कार्ड लेके आएगा। যদি লড়াই হয় তাহলে প্রতিযোগিতা হলে তো তথ্য পরিসংখ্যানের নিরিখে লড়াই হওয়া উচিত। আপনি আপনার রিপোর্ট কার্ড নিয়ে আসুন, আমি আমার রিপোর্ট কার্ড নিয়ে আসবো, তথ্য পরিসংখ্যান সামনে রেখে লড়াই হবে। যদি উন্নয়নের নিরিখে 10-0 গোলে আপনাদের হারাতে না পারি, রাজনীতির আঙিনায় পা রাখবো না। আপনার সরকার 7 বছরে কি করেছে আর আমাদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মামাটি মানুষের সরকার 10 বছরে কি করেছে, কি বলেছিল করে দেখিয়েছে। আসুন না, बोला था अच्छे दिन आएगा, आज अच्छे दिन का क्या नमूना है। 400 रुपए का गैस आज 900 रुपया है। अच्छा लग रहा है सूट बूट का सरकार? अच्छा लग रहा है? 400 টাকার গ্যাস 900 টাকা, সরষের তেল 160 টাকা लीटर, पेट्रोल कितना सेंचुरी किया अभी आजकल में 100 रुपया पहुंचने वाला है। डीजल कितना हुआ 90 रुपया। कहां चला गया अच्छे दिन? प्याज का दाम कहां है, आलू का दाम कहां है? आज देखिए अच्छे दिन अगर किसी का आया है वो बीजेपी का आया है। 8,500 करोड़ का प्लेन में घूम रहे हैं और दिल्ली में 1500 करोड़ का पार्टी ऑफिस किया है। अच्छे दिन मेरा आपका नहीं आया है, आप तय करना है। अच्छे दिन आएंगे और बहिरागतों को निकालेंगे। इस सभा से ये तय करके जाना है। ये बाहर से जो आता है, बंगाल का कुछ नहीं पता, इतिहास नहीं पता। मैं तो हिंदी में बोल रहा हूं कि नहीं, वो बंगाली में आके बोलेगा। मैं अभी क्या बोला, मैं बोला कि एक तरफ आप खड़े रहिए, एक तरफ मैं खड़ा रहूंगा। आप तय कर लीजिए कहां से आपको भाषण देना है, जगह आप चुन लीजिए, मंच आप चुन लीजिए, कौन होस्ट करेगा वो भी आप ठीक तय कर लीजिए। आप अपना रिपोर्ट कार्ड लेके आइए, मैं अपना रिपोर्ट कार्ड लेके आऊंगा। और एक चुनौती दे दूं। देखिए मैं हिंदी में बोल रहा हूं, आज बीजेपी के कौन कौन नेता आ रहे हैं, यहां बोल रहे हैं ममता जी का सरकार ये नहीं किया। उखाड़ के फेंकिए ममता जी का सरकार को। अरे ममता जी लोगों का दिल में बसता है, कैसे उखाड़ के फेंकेंगे? ये चलता फिरता होर्डिंग पोस्टर थोड़ी है। लोगों के दिल में बसने वाले को उखाड़ के नहीं फेंका जा सकता। आपको लोग उखाड़ के फेंक देंगे, इतना आसान नहीं है। और एक चुनौती आपको देता हूं, आप देखिए दिल्ली से कौन आ रहा है दीदी के खिलाफ
बोलने लड़ाई करने कौन आ रहा है? देश का प्रधानमंत्री आ रहा है, सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं, बीजेपी का नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी, कैलाश विजयवर्गीय, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह जी, नितिन गडकरी जी, ये बहुत बड़े नेता हैं, ये सब आ रहे हैं ना, आके हिंदी में बोल रहे हैं 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, जिसको जितना बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं। चलिए मैं चुनौती देता हूं, या तो मीडिया वाले हैं, सबको साक्षी रख के, आप सबको साक्षी रख के और एक चुनौती देता हूं। मेरा उम्र 33 साल है, आप सबकी उम्र किसी का 65 है, किसी का 67 है, किसी का 70 है, किसी का 60 है, बड़े तजुर्बे वाले लोग हैं आप, आपका अनुभव भी मेरे से ज्यादा है। तो एक तरफ आप खड़े रहिए, एक तरफ मैं खड़ा रहूंगा। आप 2 मिनट बंगाली में बोल दीजिए कोई कागज छोड़ के, मैं 1 घंटा हिंदी में बोलूंगा। आप हिम्मत है तो स्वीकार कर लीजिए। आप मंच पे खड़े रहेंगे, आपके सामने ना कोई कागज होगा ना कोई टेलीप्रॉम्प्टर होगा, ऐसे खड़ा रहना है, ना सामने कोई कागज होगा ना सामने कोई टेलीप्रॉम्प्टर होगा। बस 2 मिनट आपको बंगाली में बात करना है, 2 मिनट बांग्लाয় কথা बोलते हो, 2 मिनट, और मैं 1 घंटा बात करूंगा। कुछ ज्यादा मांगा है क्या? कुछ ज्यादा मांगा है क्या? वो 2 मिनट बोलेंगे, मैं 1 घंटा बोलूंगा, वो 1 मिनट बोलेंगे, मैं 30 मिनट बोलूंगा। कहां करना है आप तय कर लीजिए। बंगाल में 80,000 बूथ है, 80,000 बूथ में कहां खड़े रह के ये चुनौती स्वीकार करेंगे, आप तय कर लीजिए। और मुझे अगर बोलेंगे आप उत्तर प्रदेश जाके बोलने के लिए, मैं राजी हूं, मैं तैयार हूं। आप बोलिए मध्य प्रदेश जाके बोलने के लिए, मैं तैयार हूं। आप बोलिए गुजरात जाके बोलने के लिए, मैं तैयार हूं। आप बोलिए हरियाणा जाके बोलने के लिए, मैं तैयार हूं। आप खाली बोल दीजिए बंगाल में कहां से करेंगे। अरे बंगाल को कह रहे सुरार बांग्ला बनाएगा, 2 लाइन तो बांग्ला में बोल के दिखाइए। क्या कुछ ज्यादा मांगा কি মায়েরা বেশি কিছু চাইছি? আমি বলছি আমি 1 ঘন্টা বলবো হিন্দিতে, আপনি 2 মিনিট বাংলায় বলুন। আপনি স্বীকার করুন, দেখি কত ধানে কত চাল, কার ক্ষমতা রয়েছে। আমি এটুকুই আপনাকে বলবো, যা কথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিয়েছে, আমরা উন্নয়নের নিরিখে উন্নয়নের নিরিখে লড়াই করছি। আপনি দেখুন, এই যে করোনা কালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের অ্যাকাউন্টে 10,000 টাকা করে পাঠিয়েছে ট্যাব কেনার জন্য, মোবাইল ফোন কেনার জন্য। আপনি বলুন তো এরা ভোট দেবে? যে 12-এ পড়ে, ভোটাধিকার প্রয়োগ করার পর্যাপ্ত বয়সে এখনো পৌঁছায়নি, তাও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদেরকে টাকা দিয়েছে যে নিজের ভবিষ্যৎ গড়ো, পড়াশোনা করে পরিবারকে, মাটিকে, সমাজকে সমৃদ্ধশালী করে তোলো, আগামী দিন দেশের অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে নিজেকে তৈরি করো, ভোট তোমাকে দিতে হবে না। अब देखिए पैसा दिया, वो लोग वोट भी नहीं देगा। दीदी ने इसीलिए इनको दिया कि तुम अपना भविष्य तैयार करो, अपना परिवार के साथ रहो, अपना फ्यूचर बनाओ। वोट का राजनीति हम लोग नहीं करते हैं। आने वाला टाइम में आपको ये तय करना है कि मादारीहाट में जिसको जिताएंगे, आप देखिए एक तरफ बीजेपी का कैंडिडेट है, एक तरफ टाइगर है। आंख बंद करके खाली 1 मिनट सोच लीजिए कि 5 साल इसको वोट दिया, क्या मिला? 2019 में मोदी जी का बातों में आके मैंने जिताया, मोदी जी ने क्या दिया? अमित शाह आसছে सभा করছে, বলছে घुसपैठी, बोल रहा है कि घुसपैठी को निकालेंगे, चुन चुन के निकालेंगे, बोल रहे हैं ना? बोल रहे हैं क्या? हाँ या ना? आप सुन रहे हैं तो? अच्छा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का काम क्या है? बॉर्डर पहाड़ा देना किसका काम है? बॉर्डर का सिक्योरिटी का जिम्मेदारी किसका है? वो स्टेट पुलिस का है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस का है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का है? तो अगर घुसपैठी बंगाल में घुस रहे हैं, सबसे बड़ा जिम्मेदार तो आप है, आपको इस्तीफा देना चाहिए गृह मंत्री का पद से। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जो डीजी है उसको इस्तीफा देना चाहिए। अगर घुसपैठी घुस रहे हैं तो आपके कारण घुस रहे हैं, आप असफल हो इसलिए घुस रहे हैं, आपका पूरा सिस्टम असफल है इसलिए घुस रहे हैं। आप किस मुंह से दीदी के ऊपर उंगली उठा रहे हो कि घुसपैठी दीदी घुसा रहे? अरे आप गृह मंत्री हो कि ममता बनर्जी गृह मंत्री है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या करता है अगर घुसपैठी घुसता है तो? আমরা যদি জয় বাংলা বলি, বলে তৃণমূল কংগ্রেস বাংলাদেশিদের দল, আর নরেন্দ্র মোদী 2 দিন আগে বাংলাদেশে গিয়ে জয় বাংলা বলছে, এটাকে ক্ষমা করবেন? মায়েরা, আমি মিথ্যা কথা বললে আমার বিরুদ্ধে মামলা করুন, আমাকে জেলে ঢোকাক, দেখা কে সত্যি কথা বলছে কে মিথ্যা কথা বলছে। 2 দিন আগে বাংলাদেশে ঢাকায় গেছে, গিয়ে জয় বাংলা বলছে, আর বাংলায় এসে জয় বাংলা বলবে। দ্বিচারিতা, ধর্মে ধর্মে মানুষকে লড়াবে আর নিজেরা ক্ষমতা ভোগ করবে। भाई इस बार सबक सिखाना है, और बीजेपी हर जगह जा रहा है, पैसा दे रहा है, बोल रहा है क्या
पैसा देके हम वोट खरीद लेगा। भाई आपको पैसा देने आए ना, मैं हाथ जोड़ करके आपको अनुरोध करता हूं, पैसा ले लीजिएगा। ये पैसा आपका पैसा है, पैसा जरूर लीजिए। पैसा लेना है, किसी को 500 रुपए देगा, बोलना 1000 दो, किसी को 1000 देगा, बोलेगा 2000 दो। आप अपने हिसाब से भाव कर लीजिए। পয়সা দিতে এলে পয়সা নিয়ে নেবেন। বাংলার 5,25,000 কোটি টাকা 7 বছরে কেটে নিয়ে গেছে বিজেপি সরকার। এ টাকা আপনার আমার টাকা, করের টাকা। पैसा अगर देने आएगा तो पैसा जरूर लेना, और आने वाला 10 तारीख को जाना और सबक सिखा के जोड़ा फूल को चुन के इसको करारा जवाब भी देना कि पैसा से लोगों का अनुभव तुम तोल नहीं सकते हो, लोगों का अपेक्षाएं खरीद नहीं सकते हो। इसलिए लोगों के बीच आके काम करना जरूरी है। खाली वादों से कुछ नहीं चलता, देश नहीं चलता। एक तरफ मोदी जी का भाषण और एक तरफ दीदी का फ्री राशन। क्या चाहिए आपको? आज ये सभा से तय करके घर जाना है, तय करके घर जाना है। और मेरे जो युवा नौजवानों साथी है, मैं सबको कहूंगा, भाई ये आर पार की लड़ाई है। मादारीहाट में आने वाला दिन में जोड़ा फूल को जिताना है। थोड़ा स्वार्थी बनो अपने स्वार्थ के लिए। दीदी तो वैसे भी तीसरी बार के लिए चीफ मिनिस्टर बनने जा रही है, तुम अपना इलाका का सोचो। दीदी तो 2016 में मादारीहाट से नहीं जीते, फिर भी चीफ मिनिस्टर बने। 2019 में हम लोग नहीं जीते, फिर भी 165 सीट में आगे थे। इस बार भी नहीं जीतेंगे तो भी दीदी चीफ मिनिस्टर है। आप अपने इलाका के सोचो। घर घर पानी, घर घर गवर्नमेंट का परिसेवा, घर घर दीदी का उन्नयन का काम अगर आपको चाहिए तो राजेश को चुनना है और जोड़ा फूल को जिताना है। अपना बारे में खुद सोचो। आज ये सभा से थोड़ा स्वार्थी बनो। मैं अपना जितना भी युवा भाई साथियां हैं सबको कहूंगा कि अब भी जिसका खून न खोला, खून नहीं वो पानी है, और जो ये मिट्टी का काम ना आए वो बेकार जवानी है। आने वाला दिन में जो करना हो करेंगे, अपना गला भी काट देंगे तो भी भाई ये बीजेपी वालों को तो सबक सिखा के ही जाना है कि 2019 में इतना बड़ा बड़ा बात किया, 14 में बोला चाय का दुकान खोल दे, चाय का बागान खोल देंगे, फिर किसी को नहीं मिला, कोई देखने को नहीं मिला, कोई बंगाल में पैर तक नहीं रखा। এবার আপনাদেরকে শেখাতে হবে যে আমাদের সাথে যদি প্রতারণা করেন তাহলে আমরাও সাধারণ মানুষ হিসেবে ছেড়ে কথা বলবো না। আর 7 দিন আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইস্তাহার প্রকাশ করেছে। ইস্তাহার প্রকাশ করে দিদির 10 অঙ্গীকারের কথা বলেছে। আপনারা শুনে রাখুন, 10 অঙ্গীকার, 10 অঙ্গীকারের মধ্যে 4টে অঙ্গীকার আমি আপনাদের খালি বলে আজকে সভা শেষ করব। দিদি বলেছিল 2011 ক্ষমতায় আসার আগে যে আমি ক্ষমতায় এলে 2 টাকা কেজি চাল রেশন দেবো। দিদি বলেছিল আমি ক্ষমতায় এলে বিনা পয়সায় শিক্ষা দেবো। দিদি বলেছিল আমি ক্ষমতায় এলে কন্যাশ্রী দেবো, যুবশ্রী দেবো, রূপশ্রী দেবো। দিদি বলেছিল আমি ক্ষমতায় এলে মানুষকে বিনা পয়সায় শিক্ষা দেবো। গ্রামে গ্রামে উন্নয়নের ডালি নিয়ে আমার সরকার পৌঁছে যাবে, দুয়ারে দুয়ারে পরিষেবা দেবে। দিদি দিয়েছে। এবার দিদি কি বলেছে? 4টে জিনিস খালি আমি আপনাদের বলে যাচ্ছি, আজকে শুনে রাখুন। প্রথম, আমাদের এই রাজ্যে, এই সমাজে, এই জেলায় অনেক কৃতি ছাত্রছাত্রীরা আছে যারা পড়াশোনা করতে চায় 11-12 এর পরে। কেউ ডাক্তারি পড়তে চায়, কেউ ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে চায়, ভাবে যে আমার পড়াশোনার দায় দায়িত্ব কে নেবে, আমার পড়াশোনার খরচা কে বহন করবে। মা বাবার কাছে তো টাকা নেই। দিদি বলেছে আগামী দিন তুমি 12 এর পরে পড়াশোনা করবে, তুমি ডাক্তার হবে না ইঞ্জিনিয়ার হবে তুমি ঠিক করবে, তোমার পড়াশোনার দায়িত্ব আমার সরকার নেবে, মা বাবার কাছে হাত পাততে হবে না। 4% সুদে আমার সরকার তোমাকে 10 লক্ষ টাকার ক্রেডিট কার্ড করে দেবে। স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড মমতা ব্যানার্জির সরকার তৈরি করে দিচ্ছে। দ্বিতীয় কি? বিজেপি বলছে না পিএম কিষাণ সম্মান নিধি, বলছে আমরা 6000 টাকা করে কৃষকদের দিতে চাই, মমতা ব্যানার্জির সরকার দিতে দিচ্ছে না। বলছে কি বলছে না? বলছে তো। আপনারা শুনে রাখুন, বললাম 5,25,000 কোটি টাকা কেটে নিয়ে যাচ্ছে। দিদি বলেছে তোমরা বাংলার মানুষকে পাতে মারতে চাও, ভাতে মারতে চাও, পেটে মারতে চাও, আমি যতদিন বেঁচে আছি আমি করতে দেবো না। আমার সরকার 2 তারিখ ক্ষমতায় আসবে। আগামী 1 জুন থেকে
তোমার 6,000 লাগবে না, আমার সরকার 68 লক্ষ প্রান্তিক এবং ক্ষুদ্র কৃষককে একর পিছু সরাসরি 10,000 টাকা দেবে। আপনি কাকে নির্বাচিত করবেন সিদ্ধান্ত আপনার। एक तरफ ये बड़े बड़े नेता 8,500 करोड़ का जेट में घूम रहे, 6 करोड़ का गाड़ी, 1,500 करोड़ का पार्टी ऑफिस, और किसान को दे रहे 6,000 रुपया। और एक तरफ बंगाल की लड़की, अपना दीदी, पैर में हवाई चप्पल और टाली का घर के नीचे रहती है और किसान को दे रहे 10,000। आप किसको चुनेंगे? ये सिद्धांत आपको लेके आज घर जाना है। 3 নম্বর, ন্যূনতম মাসিক আয় শুরু করতে চলেছে আমাদের সরকার, চালু করতে চলেছে। ন্যূনতম মাসিক আয় কি? মমতা ব্যানার্জি বলেছে 2 তারিখ সরকার আসবে, 1 জুন থেকে বাংলার 1,60,00,000 পরিবারের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে আমার সরকার সরাসরি মাসে 500 টাকা আর বছরে 6,000 টাকা পৌঁছে দেবে, কারোর কাছে হাত পাততে হবে না। আর আপনি যদি SC ST পরিবার হন, তপশিলি জাতি বা উপজাতি, তাহলে মাসে 500 না, মাসে 1,000 টাকা দেবে, বছরে 12,000 টাকা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার সরাসরি আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পৌঁছে দেবে, আপনাকে কারোর কাছে হাত পাততে হবে না। আর চতুর্থ শুনবেন, আপনারা বিনা পয়সায় রেশন পাচ্ছেন তো, বিনামূল্যে ফ্রিতে রেশন। তা আগামী 5 বছর বিনা পয়সায় রেশন চান, হ্যাঁ কি না? চান কি না? কি চান? 5 বছর, আগামী 5 বছর 21 থেকে 26 বিনা পয়সায় রেশন দেওয়া হোক, হ্যাঁ কি না? তা বিনা পয়সায় রেশন আপনাদের কোথা থেকে নিতে হয়? রেশন কোত্থেকে সরবরাহ করা হয়? कहां से मिलता है रेशन? रेशन का दुकान से, রেশনের দোকান থেকে রেশন বানতো। তা রেশনের দোকানে যখন আপনারা দাঁড়ান, তখন আপনাদের লাইনে দাঁড়াতে ভালো লাগে? रोदर मध्य गरमे कष्टे लाइन में खड़ा रहना अच्छा लगता है? हाँ, वो बैग लेके, झोला लेके, जैसे मोदी जी ने खड़ा करवाया था ना नोटबंदी में कि भाई 4,000 रुपए लेके लाइन में खड़े रहो, वैसे लाइन में खड़ा रहना अच्छा लगता है? लगता है? तो आने वाले 5 साल में आपको राशन भी चाहिए और लाइन में खड़ा भी नहीं होंगे, यही तो कह रहा है। हाँ, ये सांप भी मरेगा, लाठी भी ना टूटे। राशन भी चाहिए पर लाइन में खड़ा नहीं होगा। चलिए ठीक है, मंजूर है। दीदी ने कहा पहली बार मेरा सरकार पूरा देश में पहली बार होने जा रहा है, ना राशन का दुकान रहेगा ना राशन का लाइन रहेगा, सरकार आपका घर में राशन पहुंचाएगा 1 तारीख से। আপনার বাড়িতে বাড়িতে রাশন যাবে, না রেশনের দোকান থাকবে না রেশনের লাইন থাকবে, দুয়ারে দুয়ারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিনা পয়সায় বিনামূল্যে আপনার যত ভিতরে যত ছোট বাড়ি হোক, সরকারের প্রতিনিধি আপনার বাড়িতে রেশন পৌঁছে দেবে, দুয়ারে রেশন। তাহলে কি নেবেন? দুয়ারে ভাষণ না দুয়ারে রেশন? কি নেবেন? দুয়ারে ভাষণ না দুয়ারে রেশন? কাজ না ফাঁকা কথা? কাজ না ফাঁকা কথা? বহিরাগত নেতা না বাংলার মেয়ে? उन्नयन ना अनाचार? तो इस बार जवाब देंगे 10 तारीख को? देंगे? करारा जवाब देंगे? वादा कर रहे देंगे? राजेश को जिताएंगे? जोड़ा फूल खिलाएंगे? दीदी को जिताएंगे? मादारी हाट का विकास के लिए लड़ेंगे? वादा कर रहे हैं? কথা দিচ্ছেন 10 তারিখ মাথা উঁচু করে আপনারা রাজেশকে জেতান, আর আগামী 5 বছর মাথা নিচু করে মাদারিহাটের উন্নয়নের জন্য রাজেশ কাজ করবে, এই কথা আমি আপনাদের দিয়ে যাচ্ছি। এবং আপনাদের বিধানসভা যাতে আগামী দিন আলিপুরদুয়ার জেলার মধ্যে 1 নম্বর হতে পারে, এটা আপনাদের সুনিশ্চিত করতে হবে। যারা চা বাগানের শ্রমিক কৃষক ভাইরা আছে, যত দূর অব্দি আওয়াজ যাচ্ছে, আমি আপনাদের বলবো যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে চা সুন্দরী হোক বা ডেলি ওয়েজ বাড়িয়ে আপনাদের পাশে দাঁড়িয়েছে, জয় জোহার ভাতা বলুন, চা বাগান অধিগ্রহণ বলুন, নতুন করে বাগানগুলোকে অধিগ্রহণ করে চালু করা হোক, কেউ আজ পর্যন্ত করেনি। দিদি বলেছে আগামী দিন আমার সরকার আসবে,
উত্তরবঙ্গে কোনো উন্নয়নের কাজ যাতে বাকি না থাকে সেটা আলিপুরদুয়ারের মানুষদের সুনিশ্চিত করতে হবে। এই আলিপুরদুয়ার একটা সাব ডিভিশন ছিল, কিন্তু জেলা বানিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তা এবার ঋণ পরিশোধ করার দায়িত্ব আপনাদের। আজকে যে ভালোবাসা কৃতজ্ঞতা ঋণে আপনারা আমাদেরকে আবদ্ধ করলেন, আমি আপনাদের কাছে চির কৃতজ্ঞ থাকবো। लेकिन आज सिद्धांत लेके जाना है कि आने वाला दिन दीदी को जिताएंगे और कमल को हराएंगे, जोड़ा फूल खिलाएंगे और विकास को आगे बढ़ाएंगे। और आज सबको समझ में आ रहा है 2014 हो या 2019, देश का भूल कमल का फूल, उसको मौका नहीं देना है। আপনারা দেখছেন বিজেপি কে ভোট দেওয়া আর খাল কেটে কুমির আনা এক। তাই বিজেপি কে, সিপিএম কে, কংগ্রেস কে একটি ভোটও নয়, আগামী 10 তারিখ মা বোনেরা বাঁধুন জোট, জোড়া ফুলে সব ভোট। তাহলে বাংলা নিজের মেয়েকে চায়, চায় তো? সাগর থেকে পাহাড় জনগণের রায়, বাংলা নিজের। বিনা পয়সায় খাদ্য পাই, বাংলা নিজের। বিনা পয়সায় স্বাস্থ্য পাই, বাংলা নিজের। বিনা পয়সায় শিক্ষা পাই, বাংলা নিজের। আরে যখন ডাকি তখন পাই, বাংলা নিজের। যখন ডাকি তখন পাই, বাংলা নিজের। মাদারিহাটের মানুষের রায়, আগামী দিন বাংলা নিজের। কন্যাশ্রী করেছে বিশ্বজয়, বাংলা নিজের। উন্নয়নেই মানুষের সায়, বাংলা নিজের। বহিরাগতদের দিন বিদায়, বাংলা নিজের। বাংলা নিজের।